Hey yo, what's up, guys? Good morning, Yeah. everyone. Good Good morning, morning, Good Brownie. morning. Hello, sis Auntie. Hello, sis Punky. And also we have sis Cecilia here, sis udah Yasi. mulai nih. Okay, and Hello, also we bro. have we have mommy. Hey, siapa di titik ini, guys? Hey, who is your name? Oh my God. Okay, you just change your nickname anyway. Oh, Bro Pasaribu. Is that right? Is that right, bro? Okay. Hello, bro. Well, bro. Hello, bro. Welcome back to the class. And we have Bro Vicky, Bro Pra, Sis Mita, Sis Nur Asia, Sis Kayla. And also all people, Sis Nur Aisa, and all of you guys here. Welcome back to our class again. Well, guys, how's the life today, everyone? Is everything good here? Everyone great today? Hello? Sure, really Sure. good. Yeah. Really nice. Wow, this auntie finally joined class again. It has been a while. You joined the Sorry. class. So how's life today? Is it great? Yeah. When we try to learn something, it's like sometimes our spirit is a high and sometimes the down. It's me. Okay, that's all right. Just be consistent process, auntie. So actually, I suppose that you have a lot of things to do, sis auntie. You know, that's one. And yeah, just keep going, sis auntie. Yeah, keep it up, sis auntie. Enjoy it, sis Right. auntie. Just laugh, sis auntie. Okay, well, keep it up. Okay, well, thank you so much, sis auntie. And what about the others here, guys? So, what it go with sis Kayla. Hello. Good morning, sis Kayla. Hello, sis Kayla. Could you turn on your microphone, please? You there? Oh, okay. Maybe sis Kayla still has something to do, I think. Okay. Well, everyone, we're going to start the class while waiting others. Yuk, kita mulai kelasnya yuk. Sambil nunggu teman-teman yang lain. So, guys, good morning and welcome back to our class again, everyone, with Speaking Partner! We are Are the the best partner. partner! What's password? Smile. Smile. Thank you so much, guys. Really nice. Guys, today is our 15th meetings on Friday. And we just continue learning about the grammar. Is this like how to create a sentence, especially how to make a suggestion? Gimana sih ngasih saran gitu guys ya, mau bilang nih kita mau ngasih saran nih, and how to make it, how to create sentence. So it's really important. And we have an addition topic that should be about modal verb. Yeah, guys, yeah. Modal verb is really important to know and learn about this. Okay, so let's get started. Kita langsung mulai aja teman-teman, karena hari ini banyak ya guys ya pelajarannya. So we need to learn it more and we need more time to talk about. Okay, here we go, guys. The first, everyone, we have making suggestion. Membuat yang namanya saran. Guys, bacanya suggestion. Gitu ya. Suggestion. Ya, suggestion. Kita nggak boleh bilang suggestion. Nanti sugesti, guys. It's suggestion. Look at that. Bacanya gini. Suggestion. Atau gini nih. Suggestion. Gini ya. Suggestion. Making suggestion. Artinya membuat saran. Suggestion is saran, teman-teman. Okay. And the goal for today, goalnya hari ini adalah understand how to make suggestion and how to give solution. And we're going to learn some useful model lectures. Jadi kita itu akan goalnya ya, kita harus paham cara membuat suggestion, saran dalam bahasa Inggris. Dan gimana cara atau gimana memberikan solusinya. Ya. Dan juga kita akan belajar tambahannya sebagai model auxiliary. It's very important. Okay, so guys, let's write down it. Here we go.
Hey guys, we just talk about this. I don't think we talk about this and go ahead langsung aja guys, karena agak banyak nih guys materinya hari ini. Look at this guys. That's our main topic. How to make a suggestion. Gimana cara membuat saran itu? We have 4 kinds of it. Kita punya yang namanya 4 cara. Teman-teman bisa pilih salah satu. Ya guys ya. Yang pertama, we use this. Yang pertama itu ada should. Yang kedua ada could. Yang ketiga itu ada kata I suggest, I recommend that. Okay. And also why. Ini kita tanya gitu guys. Kasih pertanyaan gitu. Okay. Look at this everyone. Langsung yang pertama dulu teman-teman. Ini ada kata should. Look at this guys. Should. Anyway, should itu artinya apa sih guys? Anyone knows what is the meaning of should? Harus. Apa? Ya, Harus. seharusnya guys. Seharusnya. Kalau Mesti. harus itu must ya guys ya. Atau Ingin. sebaiknya. Harus. Sebaiknya. Seharusnya atau sebaiknya. Itu dalam mengartikannya. Bukan harus. It's gonna be different ya. Should itu seharusnya atau sebaiknya diartikan. Oke. Nah, and we are going to talk. Halo teman-teman. Sis Ani di-mute ya mikrofonnya kalau ngobrol sama orang rumah. Oke. Lanjut guys. Should. Nah, ada lagi nih guys. Di sini ada could. Kalau could artinya apa? Yang kedua guys. Could. Kamu bisa. Bisa. Ya bisa atau boleh dapat juga boleh artinya. Bisa, dapat gitu guys. Oke. That's it everyone. Oke. Nah, guys, let's try to create a sentence. Coba kita buat kalimat. Kita bahas yang pertama dulu ya, teman-teman. Cara pertama ketika kita ingin membuat kalimat suggestion. Yang pertama kita menggunakan could. Should dulu ya. Should. Kita nggak perlu bilang should, guys. Langsung aja should. I should. You should. Ya, should. Should gitu guys bacanya. Oke. Nah, anyway guys, teman-teman. Di sini kita itu harus diikuti yang namanya verb, yaitu verb 1. Nih guys, tandanya ya. Verb 1. Tidak boleh kita pakai verb ing. Verb 2, verb 3. Only verb 1 guys. Is enough. Tidak boleh dikasih to. You should to gitu nggak boleh. Contohnya nih, langsung ke contoh aja. You should study listening more if you want to improve your English. Artinya apa nih guys? Kamu seharusnya belajar Kamu mendengarkan daripada lebih ya jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu. Iya, kamu seharusnya ingat artinya jangan harus ya, tapi seharusnya. Kamu seharusnya atau kamu sebaiknya belajar listening, mendengarkan, guys. Lebih. Nah, jika kamu ingin meningkatkan bahasa Inggrismu. Nah, coba perhatikan kalimatnya ini, guys. Kita ada should study. Should study. Di sini kita pakainya verb 1. Ya kan, teman-teman? Harus verb 1. Kita nggak boleh you should studying. Nggak boleh. You should study. Ya, verb 2, verb 3 itu nggak boleh juga. Apalagi ada to-nya di tengah-tengah nih. You should to study. Tidak boleh juga. Oke. Langsung aja guys, should study. Verb 1. Gitu. Lanjut guys. The next is you should get your mom a craft for her birthday. Artinya apa guys? Kamu sebaiknya memberikan ibumu scarf, selendang. scarf, selendang kayak shawl gitu guys. Diulang tahunnya. Setelah should juga sama. Harus pakai verb 1. Tidak boleh kita bilang you should getting, you should got, gotten.
Verb 2, 3. Atau ada to-nya. You should to get. Nggak boleh ya. Langsung aja verb 1 teman-teman. Itu yang pertama ya. Teman-teman, cara pertama teman-teman boleh menggunakan should. Kalau teman-teman mau kasih saran nih, kamu sebaiknya atau seharusnya datang ke sini. Gimana bahasa Inggrisnya, guys? You should come here. Iya, you Here. should come here. Oke. You should come here. Gak boleh you should coming ya. Atau you should to come here. Tidak boleh ada to-nya juga. You should come here. Oke. That's one. Kamu seharusnya mencintai suamimu. Guys, gimana nih? You should love your husband. You should your husband. love your husband. Ya, gitu guys. Love. Gak boleh you should loving. Gak boleh ya. You should to love juga gak boleh. Langsung verb 1 saja. Gitu teman-teman ya. Mudah ya. Pakai should seharusnya atau sebaiknya. Jangan pakai must yang artinya harus ya guys ya. Kita kalau mau ngasih saran itu kan pasti katanya itu juga harus sopan, lembut gitu guys ya. Biar yang kita kasih saran itu menerimanya gitu guys. Mau gitu guys ya. Jangan kamu harus gini. Jangan guys. Oke. Lanjut guys. Yang kedua, cara yang kedua kita pakai could. Could. Oke. Could. Could-nya di sini artinya itu bisa atau dapat. Sama guys. Langsung diikuti verb 1. Ya guys, sama guys. Karena satu jenis yaitu modal verb ya guys ya. Nah, di sini juga sama. Contohnya nih, you could do yoga if you want to be healthier. What's the meaning? Apa artinya guys? Kamu bisa melakukan yoga jika kamu ingin lebih sehat. lebih Lebih sehat. sehat. Benar banget guys gitu. Kamu bisa atau kamu dapat melakukan yoga. Ya, olahraga yoga itu. Jika kamu ingin lebih sehat. Di sini juga sama guys. Look at this. Nah, di sini ada yang namanya do. Verb 1 kan. Gak boleh kita bilang you could doing. You could to do juga gak boleh. Sama. Rumusnya konteksnya sama kayak should. Yang kedua. They could come to our house for Christmas dinner. Artinya mereka dapat datang atau bisa datang ke rumah kita untuk makan malam hari Natal ya, makan malam Natal gitu. Ini sama guys, come itu adalah verb 1. They could come gitu guys. Oke, nggak boleh they could coming ya. Sama intinya should sama could itu modal accelerate dan semuanya harus diikuti verb 1. Gitu guys. Got it everyone ya? Oke. Nah, ini itu verbal sentence teman-teman. Kalimat kan ada 2 ya. Verbal dan nominal. Iya guys ya. Verbal harus diikuti verb 1. Nih guys, tandanya seperti ini. Kalau verbal sentence ya guys ya. Itu teman-teman langsung diikuti verb 1. Tapi kalau nominal sentence nanti diikuti be. Be plus ana. Ana sama guys. Oke, it's the same. When you want to create a sentence. Tadi teman-teman, you should study listening. You should get. Itu kan verb 1, verbal. Kalau nominal sentence, nih, kamu seharusnya bahagia. Gimana kalimatnya guys? You should. Ada be-nya, ada be-nya. You should be happy. Happy. You should be happy. Kamu seharusnya bahagia. Gak boleh tiba-tiba you should happy. Ada be-nya di situ. Nominal sentence. Be ana. Kamu seharusnya di sini. You should be here. Iya. You should. Ya guys ya. Be here. Gitu. Nah, teman-teman mau bilang gini nih. Kamu seharusnya atau sebaiknya apa nih? Menjadi guru, gitu guys. Berarti gimana? Iya, you should. Teman-teman langsung aja be. You should be teacher, a teacher. Itu aja langsung kasih be-nya. You should be a teacher. Kita nggak perlu bilang you should
become. Langsung aja guys. You should be a teacher. Paling simple tuh. Nominal sentence. Ya teman-temannya, jangan lupa di sini ada yang namanya be. Be ini adalah nominal sentence to be-nya teman-teman. Itu ya. Got it everyone-nya. Nah, lanjut guys. Begitupun juga sama dengan yang verb yang could juga sama. Kamu bisa, kamu dapat verb 1 kalau verbal sentence. Nominal sentence juga sama. Kamu bisa bahagia. Berarti gimana? You should. You could be Ya, happy. you could be Be happy. happy. Ada Be be-nya juga. You could be happy. Oke. Kamu bisa ke sana. You could You could be there. 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 Oke, you could be there. Sama, guys, ada be-nya. Ya, gitu ya. Nominal sentence. Lanjut, guys. Itu cara yang pertama dan kedua. Cara yang ketiga, coba perhatikan, guys. Ini harus lebih fokus nih. Kita menggunakan kata suggest. Ingat, bacanya suggest yang artinya menyarankan. Nih, bacanya Bro Vitus di atasnya ya. Look at this, guys. Suggest. I suggest, suggest nih bacanya gini. I suggest gitu. Kalau ini recommend, bacanya gini. Recommend. Double M boleh. Recommend. Bacanya gitu ya. Yang pertama suggest, yang kedua recommend. Teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, yang kalimat yang paling teman-teman harus perhatikan ada di sini nih. Sentence. Setelah I suggest that atau I recommend that, itu ada sentence. Yang namanya sentence, kalimat, itu kan minimal kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek sama predikat gitu guys ya. In English juga sama guys, minimal ada subjek plus verb gitu guys ya. Gitu guys. Ya kata predikatnya, kalau verbal sentence, nominal sentence ya subject to be gitu guys ya. Minimal ada subjek sama predikatnya. Nah, di sini guys, semua sentence di sini semuanya harus menggunakan verb one. Oke. Ingat guys, harus diikuti verb one. Coba nih guys, ada contoh langsung nih. Pakai suggest dulu ya. I suggest that he think more about it before he makes decision. Artinya apa guys? Saya Saya menyarankan Dia berpikir lebih dulu Dia sebelum berpikir- mengambil keputusan. Iya, dia berpikir lebih dulu juga. Berpikir dulu lah sebelum ya memikirkannya dulu, berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Look at this. He think. He itu adalah verb. Oke, itu adalah subjeknya. Think itu verb 1. By the way, kalau dulu kita pernah belajar yang namanya simple present. Subjek he, she, it kan diikuti s ya guys ya. Ya kan? Nah, di sini tidak pakai itu, keluar dari aturan itu. Nah, tetap he think. Makanya Bro Vicky bilang verb 1, guys. He think, gak boleh he thinking, he thought, ya guys ya. Gak boleh, only verb 1, he think. Gak boleh ada s-nya. He thinks, gak boleh. He think. Oke, only verb 1, guys ya. Karena suggest that diikuti verb 1 pasti. I suggest that he think. I suggest that she think. Semua pakai verb 1. Itu ya. Begitupun juga sama recommend. I recommend that she focus on improving her speaking. Saya merekomendasikan Dia fokus meningkatkan kemampuan berbicara. Ini pun juga sama guys. Setelah that juga sentence subject verb 1. Nggak boleh she focuses. Tambah SES itu nggak boleh. Oke, harus itu keluar dari rumus ini guys ya. Simple past, simple present kita pelajari kayak itu dulu. Nggak boleh pakai itu. Pengecualian ini guys. She focuses. Semua apapun subjeknya, I, you, they, we, he, she, it, jamak tunggal pakai verb 1. Nggak ditambah apa-apa. Itu ya. That's good everyone. Oke.
This is guys, I suggest that he think more. I recommend that she forgives. Gitu guys. Teman-teman bisa ya untuk yang ketiga ini? Boleh pilih salah satu aja. Oke, boleh pakai I suggest, I recommend juga boleh. Lanjut, the last. Yang terakhir itu lebih ke teman-teman itu tanya. Modelnya saran itu kayak bentuk pertanyaan kalimatnya. Nah, itu ada why don't, why or doesn't. Guys, ini kan ada dua ya guys ya. Kapan sih kita menggunakan don't dan kapan kita menggunakan doesn't? Itu tergantung subjeknya guys. Oke, tergantung subjeknya ya. Itu guys. Tergantung subjeknya di situ. Nah, teman-teman masih ingat ya simple present subjek I, you, Dewi pakai do. He, she, it pakai does, gitu kan? Seperti itu, sama. Contohnya nih, why doesn't she break up with her boyfriend? What is the meaning? Apa Kenapa? dia putus? Kenapa dia Kenapa? enggak Dengan Kenapa pacarnya? dia putus tidak ya putus aja dengan sama cowoknya? pacarnya, cowoknya? Nah, di sini guys, kita pakai doesn't. Kenapa kita pakai doesn't nih? Karena subjeknya Karena si she gitu. Iya. Subjek he, she, it pakai doesn't. Kalau Bro Vicky bilang gini, kenapa kamu nggak putus sama pacarmu? Berarti gimana? Why don't don't break up you with your break up boyfriend? with your boyfriend gitu? Pakainya don't. Karena subjeknya you. Got it? Saya. Got it. That's for example. Begitupun juga ini yang selanjutnya nih. Why doesn't he try to save more money? He always use his money very recklessly. Kenapa Kenapa? dia tidak mencoba Dia tidak Kenapa dia mencoba enggak coba menabung? simpan uangnya? simpen nabung uangnya, uang Dia ya, selalu nabung uang lebih. menggunakan Dia Dia selalu selalu menggunakannya memakai uang. sangat sangat boros. Recklessly itu bisa dibilang boros gak aturan gitu guys ya. Ada yang baru beli gitu guys ya. Oke. Oh ya guys, Bro Vicky mau mengingatkan hari ini 10-10 ya. Ya, Iya. jangan Oh my God. ingatin. Oh my God. Oke. Wah. Oh Udah. iya guys, lupa guys, keceplosan nih. Oke. Well guys, lanjut guys. Kenapa kita pakai doesn't guys? karena It's because he hanya he. he, subjeknya Orang he. ketiga. Iya, orang ketiga atau tunggal. He, she, it yang atau tunggal pakai doesn't. Kalau semisal pakai subjeknya you, Dewi, jamak, ya Ayu, Dewi pakainya don't. Bisa ya teman-teman? Got it? Nah, Got it, di Bro sini Vicky. adalah 4 cara untuk kasih suggestion teman-teman. Nanti ketika praktis boleh pakai cara ini ya teman-teman. Oke. So, pilih salah satu aja. Mau pakai should, mau pakai could, atau pakai I suggest, I recommend. Atau mungkin pertanyaan, kenapa kamu nggak gini aja? Why don't you? Bla 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 gitu guys. Oke. Kalau gini guys, kenapa kamu nggak datang ke rumahku? Berarti gimana? Why Why Don't you don't you don't you to my come come ya to my my house? house? Why don't you come to my house? Gitu guys. So for example, teman-teman, gitu ya. Teman-teman, anyone has a question? Teman-teman, apakah ada pertanyaan di sini guys? Bro, Gimana? yang di Ya. studi listening itu listening nggak Ya. nggak bab Oh. 1 ya, Bro? Enggak, kalau ini beda lagi. Kita fokusnya yang sini. Should study. Oh, Ini beda lagi. Ini Jaren. Sama kayak your mom. oh, Oke, sis Mauliana? oke, Oke. thank you, Bro. Oke, jap. Dan lagi guys, teman-teman. Yuk. Udah bisa ini semua berarti ya? Ya? ini Kan? Sarah? yang I recommend that plus Heeh. sentence bisa dipakai nominal juga nggak kayak yang you should be happy gitu. Oh, itu boleh. Nanti, semisal gini. I suggest that he atau you are happy. Itu boleh. Kalau itu normal, sis. Ya, he, she, it gitu ya, normal. I suggest that he is happy. Itu juga boleh, normal ya. Kalau verbal sentence aja, pakainya verb one. Oke? Oh, Sarah? oke. Oke, good job. Nice one. Oke guys, that's it Kalau everyone. ini, Bro, kalau Sultani. pakai should tuh bertanyanya gimana? Should Should. dulu. Kalau Kalau kita ada interrogatifnya. Oh ya, habis ini Should I? kita Oh, belajar itu. Ya, teman-teman ini dulu aman ya. Man. Oke. Aman. Teman-teman nanti ketika practice ya di breakout room, cara ngasih sarannya ya pakai cara ini.
how to make suggestion. Bro Vicky kirim di chat obrolan nih, teman-teman juga boleh foto, boleh dikirim di grup kelas juga, is okay teman-teman. Nah, udah ya Bro Vicky buka nih, Bro Vicky kirim nih. Lanjut guys, kalau ini udah selesai kita fokus nih. Nah tadi nih sis Nani tanya kan gimana cara membuat interrogatif negatif. Nah let's get started. Jadi teman-teman sebagai tambahnya cara simple, cara cepat belajarnya modal accelerate. Look at this everyone. Nih, nanti boleh teman-teman hold on guys. Ini Bro Vicky tutup ya. Kita fokus yang modal verbnya ada. Siam ini akan belajar di next level, di level lanjutannya. Oke, just focus on it. We have this everyone. Nah, ini adalah modal verb. Modal accelerate, modal verb juga boleh. Modal verb accelerate itu kata bantu yang menghubungkan antara subjek sama predikat gitu guys ya. Kalau di bahasa kita itu modal accelerate. Dia mempunyai makna, mempunyai arti teman-teman. Oke. Nah, yang pertama sebenarnya ada banyak ya, cuma ini yang dipakai guys. So just only this is enough. Yang pertama can and could. Can tadi kita belajar di awal tadi guys, sebelumnya tadi itu kan could ya guys ya. Ini tuh juga bisa pakai can. Can, could. Itu artinya sama, bisa atau dapat. Oke. Kalau tadi harus pakai could ya, jangan pakai can. And then yang kedua ada may and might. May, might itu artinya boleh atau mungkin, bukan mungkir ya guys ya. Mungkin is typo. Ini adalah mungkin. Oke. Boleh atau mungkin itu may, might. Kalau harus itu pakainya must. Harus itu nggak hanya bilang must ya. Must itu diartikan bisa harus atau pasti. Ya, itu guys. Lanjut. Will akan itu ada will, ada would, ada shall juga sebenarnya. Cuma ini aja cukup. Will and would. Habis itu guys seharusnya. Should, ought to. Tadi kan kita belajar should nih. Ada lagi guys, ought to. Itu artinya seharusnya atau boleh sebaiknya yang kita pelajari tadi nih. Sebaiknya. Nih modal verb teman-teman sebaiknya. Boleh pakai should atau ought to. Itu teman-temannya. Ini itu modal verb. Tetap sama, kalimat itu kan ada dua. Ada verbal sentence and nominal sentence. Penggunaannya sama kayak tadi belum Vicky jelasin. Verbal itu pasti di situ ada yang namanya subject plus M modal ya. Modal dan diikuti sama verb one. Ingat guys, harus verb 1. Jangan verb ing atau jangan tambah to. Oke. Kalau nominal sentence itu pasti ada subjek. Apapun subjeknya ya teman-teman di sini. Apapun subjeknya, subjek, habis itu ada modal, modal verb ini ya, can, could dan teman-temannya, plus ada be-nya, jangan lupa. Be, iya, baru ana. Iya, ini guys bedanya. Teman-teman ingat-ingat ya cara merangkai katanya. Urutan seperti ini guys. Remember the rules this time. Dan kita buat contoh tadi nih guys. Sama nih guys, teman-teman pakai can dulu atau pakai can aja nih. Kamu bisa menemuiku. Berarti gimana kamu bisa menemuiku? You can meet Ya. Can meet You can meet me. You can meet me. Kalimat verbal sentence harus pakai verb one gitu guys. Kalau teman-teman mau coba kalimat ini nih, kalimat nominal sentence. Kamu bisa bahagia? You can be happy. you can be happy. You can be happy. Iya, happy. Loh, terus could itu fungsinya apa? Fungsi yang pertama nih guys ya. Oke. Ini ada could. Yang Bro Vicky tandai hitam nih. Ada could, ada might, ada had to, ada would, ada ought to. Itu digunakan bentuk past.
bentuk pasnya gitu guys. Nah, contohnya nih, teman-teman bilang nih, you can meet me today, present, saat ini. Kalau pasnya, semisal, kamu bisa menemuiku kemarin, berarti gimana kalimatnya guys? You You could, You could yeah, you could meet me yesterday. yesterday. Tetap Iya, satu ya. tetap verb satu yang diubah itu could-nya dan can-nya itu pembedanya. Oke? Got it? Oke, tetap verb satu, semuanya pakai verb satu. You could meet me yesterday. Pokoknya could itu bentuk pasnya dari can. Paling simple seperti itu. Begitupun juga you can. Kamu bisa bahagia kemarin. Bentuk pasnya berarti you You could be You happy. could be be happy happy yesterday. Ya, good job guys. Gitu guys. You could be happy yesterday. Oke, sama kan teman-teman? Bentuk pasnya. Oke, itu cara yang pertama. Intinya could, might, had to, would, ought to itu bentuk pasnya. Yang pertama itu syaratnya atau bentuk jenisnya. Yang kedua, yang Bro Vicky tandai merah ini guys, could, might, had to, would, ought to itu boleh banget ya, boleh banget dipakai di bentuk present, nih guys ya. Nih, Bro Vicky tandai ini guys. Hold on. Could, ya, might, had to, ada would, ada ought to. Yang belum kita dari hitam ini guys, ini boleh dipakai di present, bentuk present saat ini, tapi jenisnya itu yang pertama. Apa yang pertama digunakan untuk polite, lebih sopan. Sopan, teman-teman. Oke. Itu guys, sopan. Semisal teman-teman itu mau bilang gini nih. Teman-teman itu mau ngomong ke atasan atau ngomong ke orang tua, ke yang lebih tua gitu guys ya. Teman-teman, apakah kamu bisa datang ke rumahku? Atau kalau bos ya, apakah kamu bisa datang ke ruanganku? Kita kan sopan nih ke atasan nih. So, could you come to my room? Itu lebih sopan guys daripada can you come? Can itu lebih kasar gitu, lebih casual kayak teman sendiri gitu guys. Got it? Itu guys. Untuk juga bisa digunakan over. Kita mau menawarkan ya guys ya, atau meminta di teman-teman minta bantuan. Bisakah kamu membantuku? Kita kan harus sopan nih. Daripada kita bilang can you help me itu kasar. Kalau sama teman sendiri nggak apa-apa, santuy. Kalau orang lain, apalagi orang tua, minta bantuannya yang paling tepat itu gimana guys? Could You you help me? Gitu. Present ini bukan lampau, present. Cuma konteksnya kita itu ingin sopan bahasa kita. Got it? Could you help me? Gitu guys. Itu teman-temannya. Oke, this is our topic everyone. Oke, teman-teman, ini adalah modal verb. Ingat-ingat ya, ini perlu dipakai teman-teman. Kita sering pakai nih untuk speaking ya. Can, could, may, might, must, had to, will, would, should. Ingat kalau ini guys, tadi Bro Vicky bilang should itu kan sebaiknya atau seharusnya. Kalau must itu harus. Harus sama seharusnya itu beda guys. Oke, harus itu lebih ke wajib gitu ya. Harus kasar bahasanya kalau tegas gitu guys. Kalau should itu kayak seharusnya, beda kan? It's gonna be different guys. Oke, kalau ought to itu dipakai ini guys. Ought to itu lebih bahasa kingdom. Kalau bahasa kita itu Indonesia itu ya bahasa keraton gitu, bahasa kerajaan. Itu sering dipakai orang UK, di United Kingdom, di Inggris sana kan pemerintahannya kan ini guys ya, kerajaan ya guys ya. Nah, dia itu kalau mau kasih saran itu pakainya ought to. Seharusnya sebaiknya itu ought to, itu bahasa keraton. Atau boleh lebih formal juga boleh dipakai guys. Ought to itu lebih formal daripada should. Oke. You got it? Aman teman-teman ya? Ini adalah modal verb guys. So anyone has a question about this? Ada pertanyaan kan nih guys teman-teman? Nope. Udah ya, aman ya? Oke, kalau aman. Selanjutnya guys,
Bro Vicky mau fokus ke sini dulu, teman-teman. I ask you to focus on it. Ini ada must. Must and had to. Kan artinya harus atau pasti gitu guys ya. Nah, kita teman-teman mau bilang gini. Kamu harus datang ke sini. Jadi kita memaksa gitu. Kamu harus datang ke sini. Berarti gimana bilangnya? You must come here. Itu. Ini memaksa nih guys. Oke. Must itu terlalu formal. Nah, makanya teman-teman kita itu pakainya as casual conversation. Kita pakai yang namanya have to. Have atau has to. Sama artinya harus. Tuh guys. Oke. It's the same ya artinya have to atau has to. Sama persis sama must guys. Oke. Daripada kita bilang you must come here, yang sering dipakai itu ya you have to, you has to. Apa bedanya have to sama has to? Sama penggunaannya. Ketika subjek he, she, it pakainya has. Ya kan masih ingat guys? Ya, she has to, he has to, sis Lilis has to, gitu. Diikuti verban juga ya, semuanya pakai verban, nggak boleh she has to going, she has to go, sama, oke. Have juga sama, ketika subjeknya you, they, we, you have to come here, nih guys, Bu Vicky mau kasih contoh nih, kamu harus belajar bahasa Inggris, gimana guys? Kamu harus belajar bahasa Inggris. You have to learn atau study juga boleh. Study English. You have to study English. Present ya guys ya. Kalau he, she, it, dia perempuan harus belajar bahasa Inggris. She has to study English. Sama. Typo guys. Oke, English. Oke, she has to study English. Itu. Sama ya teman-temannya. Teman-teman masih ingat ya? Pokoknya sama penggunaannya have sama has itu Kak. Kita pelajari dulu guys. It's the same. Itu ya guys ya. Teman-teman harus juga nih. Atau pasti artinya. Itu guys. Nah, kalau simple past teman-teman kita nggak bentuk simple past ya pakainya had to. Kamu harus datang ke sini kemarin. Berarti kalimatnya gimana? You pakai had. You had to come here yesterday. Yesterday. You had to come Yesterday. You had to come here. Kenapa pakai had? Had itu verb 2 dari have, guys. Have, had. Simple past kan pakai verb 2 kan? Itu. Asal muasal seperti itu. You had to come here yesterday. Teman-teman, bisa ya? Got it? Apakah ada yang masih bingung di sini? Bro, No? mau nanya, bro. Silakan, tanya aja teman-teman. Itu berarti kalau yang modal verb yang warna hitam tadi itu dia bisa dipakai untuk masa sekarang, sedangkan yang warna merah itu tidak bisa dipakai untuk pas ya, Iya, Bro? benar banget. Intinya yang ini guys, yang Blue Vicky warna merah ini, warna hitam ini, could, might itu pertama jenisnya itu fungsinya itu untuk digunakan simple past. Bentuk pasnya. Yang kedua boleh dipakai present, konteksnya sopan. Gitu. Oke. Kalau yang merah itu ya harus present. Oke, normal casual gitu, sis. Oke? Namanya? Oke. Good job guys. Bro. Ada lagi? Bro, you had to. You have to? You had to itu kenapa pakai had kok nggak pakai have tadi? Nih, you have to karena bentuknya past, sis. Yesterday. Ini past yesterday. Kita pakainya had. Oh. Ya, bentuk pastnya itu had. Itu kalau verb 1 dari had. Verb 1-nya dari have. Have, had, gitu kan. Nah, verb 2-nya di sini. Verb 2 dari have. Oke. Pokoknya kalau pas Mau pakai tanya, Bro. you had to ya. Ya, silakan bro. Kalau yang you had itu, kalau subjeknya she, Sama. Apapun subjeknya sama. Had ini pakai guys. had juga ya? Had. Oh, right. She had to come. Yang tunggal bro.
Bro Danny had to come. Sama. Oke. Yang beda itu cuma Oke, have sama alright. has ini, guys. Oke, I Anyway, got it. guys. Oh ya, teman-teman, ini bisa dipakai di kalimat positif, negatif, interrogatif, bisa semua ya. Contohnya nih, guys. You can meet me. Itu kalimat positif. Negatifnya berarti gimana? You call tambah not aja. Ya. You cannot meet me. Iya, tambah sama guys cara penggunaannya. Coba Bro Vitus di sini nih. Dari kata you can meet me. Kalimat positif. Negatifnya tambah not aja setelah modal ini. Berarti you you cannot can meet me. not atau digabung can't gitu ya. You Oke, can. meet me. Oke. Nih, interrogatif pertanyaannya, guys. Apakah kamu bisa menemuiku? Dibalik aja. Ya, can you meet me? Ini semua bisa diubah. Yes, I can. Sama, teman-teman. Oke. Di kalimat negatif tinggal tambah not-nya saja. Oke. Kalimat interrogatif pertanyaan dibalik saja. Sama. Begitupun dengan may, might, must, will, would, should, ought to. It's the same. Okay? Got it, everyone, ya? Okay, this is our topic, guys. Tentang modal verb dan how to make a suggestion. Teman-teman, I think it's gonna be enough for this time. This is our topic and go on. Okay. Oh ya, Bro Vicky kirim dulu chat obrolannya, teman-teman. Yang will Yeah. belum. Oke. Will sudah ya, sama teman-teman. Sama Will. penggunaannya, guys. Oh, sama. Will sama. I will come. Artinya akan nih. I will come to your house. Saya akan datang ke rumahmu. Sama, semuanya sama penggunaannya. Modal kalau verbal sentence itu pakai verb 1, kalau nominal pakai be. Itu. Oke? Bisa ya, teman-teman? Oke. That's good, everyone. Ingat-ingat, langsung dipakai untuk speaking, guys. Oke, karena kita kan belajar grammar for speaking. Grammar, perangkai kata yang digunakan untuk ngomong. Jadi ketika nanti kita practice pakai ini. Can, could, may, might, must, have to, dan sebagainya. Itu ya. Oke, guys, it's gonna be enough for this time. And it's time for us to practice on breakout room. Di breakout room nanti, Bro Vicky kan punya banyak masalah nih. Wah, ini guys ya. Masalahnya apa? Yang pertama yang teman-teman harus bisa diskusikan untuk kasih solusi. Look at this. Yang pertama, guys. My girlfriend atau boyfriend wanted itu verb 2 simple past ya. Wanted to break me up, but I still love her. What should I do to make her or him still love? Itu ingin putus. Bro. Halo, Bro Vic, menghilang. Bentar. Mati lampu. Vic, Saya pikir saya yang salah. mati Bro, lampu Vic. lagi. Nit hari ini tak mendukung. Mati. Iya. Bro Vic mesti beli genset. Tokennya habis. Lagi belanja 10-10 katanya. Kepental sendiri dia. Apa itu belanja 10-10? Aku orang nggak ngerti. Dapat diskon Belanja ongkir. online. Shopee, Oma, Shopee. Iya. Shopee tanggal Berapa cantik, itu? Oma. Jadi Juliana Biasa. sama Tanggal Roni, cantik, Oma. would you please come to Halo Bogor? guys. Halo everyone. Can you hear my voice? Okay. Oh my God, I got a bad connection. Tiba-tiba Bro Vicky kepental keluar ya. Oke, so guys, lanjut lagi ke tadi guys. Back to here. Tadi teman-teman kan harus kasih ini ya, saran tadi. Oke, Vicky buka lagi nih. Yang pertama tadi, masih ingat ya? Ketika teman ya pacar saya ingin putus, terus saya masih cinta, gimana nih guys? Cara yang saya lakuin, saya tetap bersama terus gitu. Yang selanjutnya teman-teman bawahnya di sini boleh. My best friend has a terrible voice, but he wants to join a singing competition.
What should I say to make him not join the contest? Teman saya itu mempunyai suara yang wah hancur guys gitu ya guys ya, jelek gitu. Ya, tapi dia itu ingin ikut lomba nyanyi guys ya. Oke. Nah, apa yang sebaiknya saya katakan kepada dia untuk supaya nggak ikut aja gitu guys ya. Nah, gimana nih? Selanjutnya guys, I always wake up late, but I always come late, ya. To work. What should I do to wake up earlier? Saya selalu bangun telat nih guys. Dan saya juga selalu datang terlambat, ya. Berangkat kerjanya itu telat terus guys. Nah, apa yang sebaiknya saya lakuin nih guys supaya bisa bangun lebih awal? Selanjutnya nih guys. It is my first time coming to my girlfriend's house, and her mother cooked dinner for us. However, the foods are not delicious. How should I not to eat food without hurting her feelings? Ini pertama kali saya itu datang ke rumah pacar saya, teman-teman. Ya, terus ibunya itu memasakkan makanan malam, gitu guys ya. Bagaimana? Tapi guys, makanannya itu nggak enak, mungkin asin atau gimana gitu. Nah, terus bagaimana apa yang sebaiknya saya lakuin nih guys ya supaya nggak makan dan juga tidak menyakiti hatinya ibunya gitu guys ya. Pecat Mungkin bungkus ibunya. aja. Pecat ibunya. Oke. Kita dong yang di oke. Kamu pergi gitu guys ya. So, that's one. Gimana guys? What do you think? Lanjut nih guys. I have a habit of buying everything on e-commerce impulsively. Saya itu punya kebiasaan selalu membeli sesuatu di online e-commerce ya guys ya. Impulsively kayak terus-menerus gitu guys ya. Kalau ada yang baru check out gitu guys ya. Apalagi nanti 10-10 nih. Nah, so I do not have any saving. Dan saya nggak punya, ya menyebabkan saya nggak punya banyak tabungan. Tabungannya habis guys. What should I do to stop buying unimportant stuff online? Apa yang sebaiknya saya lakuin nih guys? Untuk berhenti membeli barang-barang yang nggak penting secara online itu guys. Oke, got it everyone? Teman-teman semua nanti gantiannya kasih solusi. Semisal sis Nani, sis Mashito, sis Lilik, sama sis Uma, satu room. Nanti satu dulu, teman satu topik ini didiskusikan. Teman-teman gimana? Sis Nani gimana caranya? Sis Mashito gimana? Sis Uma gimana? Sis Widya gimana? Gitu ya. Oke? Baru lanjut topik lainnya. Oke guys, come on. Let's join the breakout room and practice your English. Oke, ganti HP jadul biar nggak belanja bro Fik. Oh, that's nice. Itu salahnya bagus nih bro. Good job bro. Oke, Dimungkinkan. guys ya. So look at this everyone. Teman-teman langsung join breakout room ya. Ingat breakout room itu penting banget. So just join it everyone. Nih bro Fik sudah buat roomnya nih. Silakan masuk ya teman-teman. Jangan ditutup. Lebih baik dibuka aja kameranya biar asik ngobrolnya. Langsung dimulai praktisnya. 1, 2, 3, go. Let's go. Yo, guys. Good luck. See you there. See you guys. We'll come back to the main room. And thank you so much, everyone, for doing such a great conversation. Talk about anything, yeah, how to give suggestion and about the problem that I gave you, and always give suggestion, solution of it. Really cool. Thank you so much. Okay, the next I would like to ask one of you guys to have 1 minute challenge. And for today, I would like to ask Sis Sarah. Sis Sarah, that's your turn. Sis Sarah. Yeah. Sis Sarah, it's your turn to have 1 minute challenge. You had a great conversation though. So just explain it. I gave you time 1 minute. Are you ready, Sis Sarah? Yep, Sis Sarah, yeah. Every day. Okay, 1, 2, 3, go. Time is yours. I have discussed it with for my friends, and among itu Miss Juliana, Miss Lilik, Miss Lilik FD, and we talk about the question, solution to the question. The first question, we same suggest to just leave about relation and find someone else. Choose to separate
if you are dating, even married, be divorced, apalagi ke just are dating ya. And Okay. second question, the solution, we go to bed early, set an alarm, and if do not wake up, use pouring water, and Oh, yeah, wow, great job. sudah habis. Wow, that's great. Thank you so much, Sarah. That's great. You have tried Thank to you. give your back to us by your discussant. Okay, gak bangun langsung siram air katanya, guys. Good job. Thank you so much, Sarah. It's a great. Okay, well done. Okay, guys, today is a great time to learn and listen to your conversation in breakout room. But I want to highlight here, guys. So some of you still say like you should to. Teman-teman ingat gak usah kasih to di situ. You should to set your alarm. You should to study hard. You should to eat first. Teman-teman nggak perlu ada to-nya. Oke. Okay? Jadi ketika breakout room, I still hear that one. Langsung aja. Memang to itu kayak nyantol aja gitu, kita ngikut aja gitu kita ngomong. Ya itulah guys. It's okay guys. Ya, kita secara nggak sadar, padahal kita tahu konteksnya teman-teman. Tapi tiba-tiba tuh ikut aja gitu guys ya. Okay. Yeah, but that's all right. The important one, you know the correct one, and we can learn from our mistake that we made. Okay, so you should study, you should meet, you should eat. Okay, that's it, everyone. Okay, and that's it. And overall, so good, everyone. Just keep going. Okay, it's really good topic you have. Okay, guys, anyone has a question last time? No? Okay, great. No question so far. Kita ketemu lagi minggu depan ya, guys. Next week will be our last week, our 6th meeting. Nanti mungkin mulai minggu ini ya guys ya, atau khususnya hari Sabtu, Minggu, dan minggu depan itu customer service sering follow up terus untuk pendaftaran kelas lanjutan teman-teman. Silakan teman-teman bisa mulai mendaftar ya. It's okay to continue and level up your English to the next level, basic 2. Okay? Atau tanya-tanya dulu juga boleh tentang kelas. Okay? Got it everyone ya? Ya, kenapa sis? Halo? Siapa yang tanya tadi? Ini saya ada pertanyaan. Oh, sis Kathy. Ya, silakan. Ini kan kalau anak SMP kelas 3 ya, dia kan sekarang mau masuk SMK, jadi dia mau lanjut ke ini, sekarang mau lanjut tapi mau masuk ke yang dewasa gitu, kelas dewasa. Bisa nggak? Ya, bisa, boleh banget. It's okay. Boleh. It's alright. Tadinya kan kelas anak-anak ya kemarin. It's no problem. Okay. Yang penting teman-teman udah masuk SMA itu nggak apa-apa ikut ke kelas dewasa. It's okay guys ya. That's alright. Ya. Bisa sis Kathy. Yeah, that's good. Terima kasih bro. Okay, you most welcome. Okay guys, I think that's gonna be enough ya. Before we end, kata-kata hari ini guys. Anybody wants to give it? Saya bro. Okay. Siapa guys bilang? Say. Sis Liana. Oh, Sis Liana. Oke, boleh. Oke, Sis Ismail juga. Oke, Sis Liana nih yang angkat yang bilang duluan. Sis Liana, siap ya? Oke. 1, 2, 3, go. Kata-kata hari ini Sis Juliana. Being alone is fun, but deep down a little broken. Oh, That means sendiri itu menyenangkan, tapi di dalam hati agak ambiar. Oh, that's good. Ini curhat nih. Is that you? Is that you? No. Oke. Pengalaman banget nih. I think she is. Kim Jong Un. Aduh guys, ketahuan deh saya. Okay, thank you so much everyone. This is our topic. Ya. Blowflake and sis auntie. Oh iya. Aduh, kelihatan nih jomblonya. Well guys, thank you so much everyone. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, jangan lupa guys, hari ini 10-10. Good luck guys. And the last I say, speaking partner. We are the best. What's password? Bye. Bye everyone. See you next week. Happy See you weekend. bro. Thank you so much. Bye. Bro. Bye.